Gawa sa opisyalis sa barangay, lakip sab ang opisyalis sa sangguniang kabataan ang nagaserbisyo usab sa katilingban. Gani usa ka ordinansa karon ang gipatuman sa Jansan kalabot sa honorarium sa sangguniang kabataan officials kini ilawom sa Republic Act 11768 asa kinahanglan dili mo sobra sa 25% sangguniang kabataan funds. Ang local government unit pwede usab matud pa mo provide og additional honorarium alang sa SK. Can also give aid to sangguniang kabataan officials in a way of honorarium or granting honorarium if the funds are sufficient. Dugang pa sa SK Federation President John Salvador Demdam, kinidakong tabang matud pa tungod dunay gagmayng barangay nga gagmay usab ang ilahang honorarium. Those barangays who have been doing or exercising on what has been stated in RA 11768, they need to comply. No? There were reports na kailangan makomply, attendances and all para makuha. So, matud pa kay Kagawad Jose Orlando at Sharon nga ikaduha na matud pa kini nga gidusong ordinansa apan kini pakyas nga napatuman tungod sa walay basihan. On the 18th Sanggunian and the 19th Sanggunian, and yet there was no basis during the time. As you mentioned earlier, na meron tayong basis ngayon, no? Just last year. Ang gidusong ordinansa maong SPPO number 2023-0170 kun ordinance granting financial subsidy isip honorarium alang sa sangguniang kabataan officials sa Jansan. Sa ika-48 regular session sa sangguniang panglungsod sa Jansan, gahapong adlaw pasado na kini sa ikaduhang pagbasa. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.